بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، لاسٹ ٹائم ہم برائیوفائٹس کی مختلف سب ڈویژنس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے، اور ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا وہ برائیوفائٹس کی ایک سب ڈویژن اینتھوسیروپسیڈا کے بارے میں تھا، ہارن ورڈس کے بارے میں تھا۔ آج ہم برائیوفائٹس کے اندر اوور آل جو آلٹرنیشن آف جنریشن ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے گیمیٹوفائٹ سے سپوروفائٹ بنتا ہے اور سپوروفائٹ سے گیمیٹوفائٹ بنتا ہے۔ اب لوگوں کو علم ہے کہ گیمیٹوفائٹ گیو رائز ٹو سپوروفائٹ اینڈ سپوروفائٹ گیو رائز ٹو گیمیٹوفائٹ۔ برائیوفائٹس کے اندر گیمیٹوفائٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ جنریشن ہے، اور سپوروفائٹ جو ہے وہ گیمیٹوفائٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیشن آف جنریشن کا جو اوور آل جو ٹاپک ہے کہ وہ کیسے جو ہے بروئے کار لائی جاتی ہے۔ آلٹرنیشن آف جنریشن ان برائیوفائٹس۔ برائیوفائٹس میں گیمیٹوفائٹ جو ہوتا ہے وہ ملٹی سیلولر ہیپلائڈ ہوتا ہے۔ اس میں نمبر آف کروموزوم ہیپلائڈ ہوتے ہیں، یعنی آدھے ہوتے ہیں، اور گیمیٹوفائٹ سے ہیپلائڈ گیمیٹس بنتے ہیں۔ مائٹوسس کے ذریعے گیمیٹوفائٹ میل اور فیمیل گیمیٹس پیدا کرتا ہے، یعنی n نمبر آف کروموزوم ان دا میل گیمیٹس اینڈ دا n نمبر آف کروموزوم ان دا فیمیل گیمیٹس۔ جب میل اور فیمیل گیمیٹس آپس میں ملتے ہیں، یونائٹ ہوتے ہیں، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں fertilization. Fertilization is a process in which male and female gametes will unite together. Fertilization کے عمل کے نتیجے میں زائگوٹ بنتا ہے یا اووسپور بن جاتا ہے۔ زائگوٹ ایمبریو یا اووسپور، اس میں نمبر آف کروموزوم ڈپلائڈ ہوتے ہیں، 2n نمبر آف کروموزوم، ڈپلائڈ نمبر آف کروموزوم۔ جب زائگوٹ کے اندر مائٹوسس کی بار بار ڈویژنز ہوتی ہیں تو اس سے سپوروفائٹ ملٹی سیلر ڈپلائڈ 2n، جس میں نمبر آف کروموزوم ڈبل ہوتے ہیں، وہ وجود میں آتا ہے۔ ظاہر ہے چونکہ زائگوٹ کے اندر بھی ڈبل نمبر آف کروموزوم ہیں، اس لیے سپوروفائٹ وہ بھی ڈپلائڈ ہوگا، اس میں بھی ڈبل نمبر آف کروموزوم ہوں گے۔ اب سپوروفائٹ ایک ڈپلائڈ جنریشن ہے، اس میں جب میوسس ہوگی، میوسس کے نتیجے میں ہمیں ہیپلائڈ سپورز ملیں گے۔ ہیپلائڈ سپورز کے اندر نمبر آف کروموزوم ہاف ہوں گے۔ جب ہیپلائڈ سپورز جرمینیٹ کریں گے، مائٹوسس کے ذریعے وہ ڈیولپ یعنی مزید سیل پیدا کریں گے، جرمینیٹ کریں گے، اگیں گے، تو اس سے اگین گیمیٹوفائٹ وجود میں آئے گا، اور وہ بھی کیا ہوگا؟ ملٹی سیلر ہوگا۔ مگر اس گیمیٹوفائٹ کے ہر سیل کے اندر نمبر آف کروموزوم n ہوگی، یعنی ہاف نمبر آف کروموزوم ہوں گے، ہیپلائڈ نمبر آف کروموزوم ہوں گے۔ اس تمام لائف سائیکل میں آپ نے دیکھا کہ گیمیٹوفائٹ ملٹی سیلر ہیپلائڈ alternate with the saprophyte multicellular diploid generation. Gametophyte give rise to saprophyte and saprophyte give rise to gametophyte. This is known as alternation of generation. تمام برائیوفائٹس کے جو ڈویژنز ہیں یا سب ڈویژنز ہیں، ان میں جو آلٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے وہ اسی انداز سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم آلٹرنیشن کی سگنیفیکنس کی بات کرتے ہیں، یعنی اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے جی۔ گیمیٹوفائٹ کے بارے میں بھی، فرٹیلائزیشن کے بارے میں بھی، سپوروفائٹ کے بارے میں بھی، اور آلٹرنیشن آف جنریشن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو یہ مکمل طور پر بتا دیا ہے۔ اب ہے سگنیفیکنس آف آلٹرنیشن آف جنریشن۔ دیکھیں جی، جب سپوروفائٹ کے اندر میوسس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میوسس از دیٹ ٹائپ آف دا سیل ڈویژن ان وچ کراسنگ اوور ٹیکس پلیس
कियास्मेटा बनते हैं, रिकम्बिनेशन का अमल होता है, इससे वेरिएशंस पैदा होती हैं। देखें जी, सबसे पहली बात यह है सपोज विद बेटर जेनेटिक मेकअप। चूँकि सपोज जो हैं मियोसिस से पैदा होते हैं, मियोसिस से बनते हैं, इसलिए ये मुख्तलिफ किस्म के सपोज होंगे। बाज़ सपोज ज़्यादा बेहतर होंगे और बाज़ सपोज ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। और सपोज जो बेटर होंगे, जो बेहतर होंगे, वो आगे सर्वाइव कर सकेंगे और जो बेहतर नहीं होंगे वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहला पॉइंट है सपोज विद बेटर जेनेटिक मेकअप। यानी इन सपोज, वो सपोज जिसका जेनेटिक मेकअप बेहतरीन है वो आगे सर्वाइव करेंगे। उसके बाद है बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। ऐसे सपोज जो माहौल के हर किस्म के माहौल में फिट आ जाएंगे और वो जो हैं आगे चलेंगे, और जब सपोज जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट बन जाएगा। जाहिर है जो पहला गैमेटोफाइट था वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। अब जब न्यू सपोज से गैमेटोफाइट बना तो उसमें ज़्यादा बेहतर वेरिएशंस आ जाएंगे, वो ज़्यादा जो है उसमें अडेप्टेशंस पैदा हो जाएंगी। इसलिए वो सपोज विद न्यू जेनेटिक मेकअप दैन पेरेंट, जो पेरेंट गैमेटोफाइट था उसके मुकाबले में इस गैमेटोफाइट के अंदर यानी कि बेहतर से बेहतर जो है वो वेरिएशंस आ जाएंगी और वो माहौल हर किस्म के माहौल में अपने आप को फिट कर लेगा। उसके बाद नंबर 4 है, नंबर नेक्स्ट है बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। ये इससे पहले होना चाहिए था बहरहाल, है जी। सपोज जब बेहतरीन हमारे पास आ जाएंगे उससे सर्वाइवल के बेहतरीन चांस हो जाएंगे। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पे अब पढ़ देता हूँ कि बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट बनेगा इसमें सर्वाइवल के जो चांस हैं, बका के जो चांस हैं वो भी बेहतर से बेहतर होंगे, यानी बदलते हुए माहौल के अंदर ये अपने आप को फिट कर लेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है पॉपुलेशन बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। अब इस गैमेटोफाइट से जब गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, तो हम जो नई पॉपुलेशन आएगी, जो नई आबादी आ जाएगी, जो नई जनरेशन पैदा होगी, चूँकि वो बेहतर सपोर्ट से बेहतर अंदाज में जो है उनमें वेरिएशन का वजूद जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ है और मियोसिस का अमल हुआ है। इसलिए बेहतर से बेहतर जो है जानदार पैदा होते जाएंगे और जो आबादी वजूद में आएगी वो बदलते हुए माहौल के अंदर अपने आप को फिट कर लेगी। और दूसरी बात यह है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन के लिहाज से भी ऐसे जानदार ये अपने आप को हर किस्म के माहौल में फिट कर लेंगे और यूँ ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और बदलते हुए माहौल के अंदर जो है अपने आप को जो है वो बेहतर से बेहतर अंदाज में ग्रो भी कर सकेंगे और सर्वाइव भी कर सकेंगे। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थैंक यू वेरी मच।